Okay, so today we'll do audit classification. Okay, so first is what? Now audit classification is a huge thing. So in books you will get huge definitions. So learning is a bit difficult. So we'll try to do it and we'll try to summarize it. Okay, so let's see what is this audit classification. First is objective wise, and number one under objective wise is independent audit. Independent audit is very simple. Just understand whenever we are conducting audit, and that audit is being conducted by a person who is of independent nature, like a chartered accountant, then it's known as independent audit. Clear? So an independent audit means what? It's conducted by a person who is independent, who has no relation with the organization or the client company. That is known as independent audit, right? Okay, number two under objective wise classification is internal audit. Now internal audit has its own applicability. Internal audit has its own applicability. Now internal audit, every company is not required to do internal audit. There are certain criteria, there are certain conditions based on which the internal audit works. Now for listed company it is mandatory. We all know that whenever we have learned company law. Now based on company law we know that listed companies are those companies on which everything gets attracted. Every law gets attracted. Listed companies. Okay, so every rules and regulations are for listed companies. So for internal audit also, for listed company it is mandatory to conduct internal audit. But for the unlisted public company, now coming to whom? Unlisted public company, they will also do internal audit, but only if any one of the criteria or one or two or three criteria gets attracted. If any one gets attracted, then also they have to do. If any two or three or four gets attracted, they have to do internal audit. So for whom the internal audit is mandatory? Internal audit is mandatory for listed company, and internal audit is mandatory for unlisted public company having a public deposit. What we are talking about? A public deposit of minimum 25 crore. So what is that? The minimum rate is that if the unlisted public company is having a public deposit that has touched 25 crore, then the unlisted public company needs to do internal audit. समझ आया? फिर नेक्स्ट आते हैं व्हाट फॉर पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का 50 करोड़ टच कर गया मिनिमम, ये हम क्या बोल रहे हैं? मिनिमम एक दे रहे, मिनिमम 50 करोड़ टच कर गया तो फिर इस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज व्हाट? लोन्स एंड बोरोइंग्स. लोन्स एंड बोरोइंग्स, अगर लोन्स एंड बोरिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का 100 करोड़ एक्सीड कर गया, मतलब मोर देन 100 करोड़. अगर इफ द लोन्स एंड बोरिंग्स ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एक्सीड्स 100 करोड़, then that unlisted public company needs to do what? Internal auditing. And the last is what? Turnover. Turnover of minimum 200 crore. Turnover of minimum कितना करोड़? 200 करोड़. तो अगर इन चारों में से कुछ भी अट्रैक्ट कर गया तो फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या करवाना होगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करवाना होगा इंटरनल ऑडिट. सो ऑडिट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाइज. वी आर क्लासीफाइंग ऑडिट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. सो फर्स्ट इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑडिट. তাহলে প্রথম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিট. হোয়াট ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিট? যখন আমি অডিট কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালকে দিয়ে করাচ্ছি সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অডিট. দ্যাট ইজ লাইক এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসন who has no relationship, who has no kind of connection with the client company. Now coming to internal audit. Now what is internal audit? The internal audit is not applicable for all companies, but it is mandatory for which company? As we know, listed company के लिए तो mandatory हो गया. It is mandatory for listed company. Listed company জন্য mandatory. আর কাদেরকে করাতে হবে? unlisted public company যদি হয়, in that case পাবলিক ডিপোজিট হতে হবে যদি মিনিমাম পাবলিক ডিপোজিট 25 কোটি হয়ে যায়, যদি পেড আপ শেয়ার ক্যাপিটাল 50 কোটি হয়, যদি লোনস অ্যান্ড বরোয়িং 100 কোটি এক্সিড করে, বা যদি টার্নওভার মিনিমাম 200 কোটি হয়. 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200. Okay,
দেন এর মধ্যে যে কোনো একটা যদি হয়, একটা যে কোনো কন্ডিশন যদি ফুলফিল করে, তাহলে কি করতে হবে, আনলিস্টেড পাবলিক কোম্পানিকে ইন্টারনাল অডিট করাতে হবে। এবার কোয়েশ্চেন আসবে, ম্যাম তাহলে যদি একটা ফুলফিল না করে দুটো করে, আরে পাগল, একটা ফুলফিল না করে যদি দুটো করে তাহলেও তো করাতে হচ্ছে, একটা তো করছেই। সো একটা যে কোনো একটা যদি করে যায় তাহলে তো করতেই হবে, বোঝা গেল? समझ में आ गया? कुछ भी कोई भी एक कंडीशन भी अगर ये टच कर गया कुछ भी, फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना होगा। अगर कुछ टच नहीं किया तो नहीं करवाना होगा। क्लियर? अब आते हैं कि मैम प्राइवेट कंपनी के ऊपर फिर क्या होगा। प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, पर प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंडीशंस थोड़ा कम है। जैसे सिर्फ ये लास्ट दो कंडीशंस एप्लीकेबल है। लास्ट दो कंडीशन अगर इसमें से कोई भी एक अट्रैक्ट हो गया तो फिर प्राइवेट कंपनी को भी करवाना होगा। तो समझ में आ गया? सो ऑडिट क्लासिफिकेशन में आज फर्स्ट हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन, उसमें आ गया इंडिपेंडेंट ऑडिट, फिर आ गया इंटरनल ऑडिट। ठीक है? सो इंटरनल ऑडिट में क्या हो गया कि इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी, और क्या हो गया, इंटरनल ऑडिट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी करवाना पड़ता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी करवाना पड़ता है अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन अट्रैक्ट हो गई, या फिर 4 ही अट्रैक्ट हो गई, या फिर 2 हुआ 3 हुआ, तो भी करवाना होगा। क्लियर? अब क्या करवाना पड़ता है, इंटरनल ऑडिट। अब क्या कंडीशन है, फर्स्ट आ गए पब्लिक डिपॉजिट मिनिमम ऑफ व्हाट 25 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम ऑफ 50 करोड़, फिर आते हैं लोन्स एंड बोरोइंग एक्सीडिंग 100 करोड़, फिर आते हैं टर्नओवर ऑफ मिनिमम 200 करोड़। फिर क्वेश्चन आया कि मैम फिर प्राइवेट कंपनी के लिए क्या होगा। प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ नहीं होगा, उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है, पर कंडीशंस थोड़ा कम है। वो कंडीशंस क्या है कि अगर ये लास्ट दो में से कोई भी एक अट्रैक्ट हो जाए, लास्ट दो कौन सा है, लोन एंड बोरोइंग 100 करोड़ एक्सीड हो गया, एक्सीडिंग 100 करोड़, और टर्नओवर ऑफ मिनिमम 200 करोड़। प्राइवेट कंपनी के ऊपर सिर्फ यही दो कंडीशन एप्लीकेबल है। क्लियर?